बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि कौन बनेगा करोड़पति खरगोश फार्मिंग करके, क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी इस तरह की वीडियोज़ देखता हूँ जो कि माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े फिगर लिखे होते हैं। करोड़ों और लाखों से कम की बात तो होती ही नहीं है। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कितनी हकीकत है, ये बात सच भी है या झूठ है, किस हद तक इसमें सच्चाई है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। किसी भी फार्मर की दिल आज़ारी का कोई मकसद नहीं है मेरा। स्पेशली ये वीडियो उन भाइयों के लिए भी है जो गल्फ़ में रहते हैं, सऊदी अरब, दुबई से कभी कभार मुझे फ़ोन कॉल या मैसेजेस आ जाते हैं व्हाट्सएप पर के भाई ये इसमें वाकई इतने लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, इस काम में इतनी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, हमें कितने से शुरू करना चाहिए। तो ये मैं इंशाल्लाह स्पेशली उनका माइंड क्लियर हो जाए, और जो भी इसकी तरफ ये वीडियोस देखकर इस फार्मिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो उनका माइंड किसी हद तक मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे मोहब्बाना गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार करें। तो ये दोस्तों बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस तरह है जो कि अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो वो कारोबार के लिए यूट्यूब पर ही सर्च करते हैं, और जो भी लाइफ स्टॉक फार्मिंग करना चाहते हैं तो लाजमी उनके सामने खरगोश फार्मिंग की वीडियोस भी आती हैं, जहां पर अक्सर औकात इस तरह मैंने देखा है कि एक दो जोड़े से भी आप लाखों करोड़ कमा सकते हैं, और 40-50 हज़ार इन्वेस्टमेंट से भी लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। तो इसमें से कितनी सच्चाई है? तो मैं कहूँगा ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर कोई भी इस तरह कहते हैं तो ये गलत बयानी है, इस तरह नहीं हो सकता। हाँ, रैबिट फार्मिंग मैं रिकमेंड करूँगा। बाकी जितनी भी फार्मिंग है लाइफ स्टॉक की, उसमें मैं रैबिट फार्मिंग को सर फहरिस्त रखूँगा। उसकी एक वजह है क्योंकि मैंने इस पर एक बाकायदा वीडियो बनाई है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ऐड कर दूँगा। मैं बाकायदा डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म और गोट फार्म गया हूँ, वहाँ उन लोगों से मैंने पूछा है, तो उनकी फार्मिंग काफ़ी महंगी भी है, मुश्किल भी है। उनकी निस्बत हमारी फार्मिंग जो है वो फार्मिंग करने में भी आसान है, इसका ख़र्चा इंतहाई कम है, और इसका आउटपुट जो है वो तमाम फार्मिंग से कहीं ज़्यादा है। मगर ये इस तरह भी नहीं कि आप एक दो जोड़े से लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, या इतनी कम इन्वेस्टमेंट से आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। हाँ, अगर आप ट्रायल बेस पर करना चाहते हैं तो लाजमी मैं मशवरा यही दूंगा कि आप बिल्कुल फ्रेश है तो आप एक दो जोड़े से ही स्टार्ट करें, मैक्सिमम 5 जोड़े से स्टार्ट करें, 10 रैबिट से स्टार्ट करें, या 40-50 हज़ार इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट करें। आप बड़े पैमाने पर स्टार्ट मत करें। पहले आप देख लें कि आप रैबिट फार्मिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और उससे पहले भी मैं आपसे कहूँगा, मशवरा मेरा यही होगा कि आप सबसे पहले इस काम को सीखें। आप रैबिट फार्मिंग को सीखेंगे तो इससे आपको भी फ़ायदा है और हमें भी फ़ायदा है, क्योंकि आप कामयाब होंगे तो हम कामयाब होंगे, आपके साथ दो चार बंदे और भी आएंगे फार्मिंग के लिए। और अगर आप नाकाम होते हैं, खुदा न खास्ता अपनी ना तजर्बाकारी की वजह से, ना सीखने की वजह से आप नाकाम होते हैं, तो आपका तो नुकसान होता है, साथ में हमारा भी होता है। आप 8-10 बंदों को और बोलते हैं कि भाई ये फार्मिंग ना करें, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको रैबिट फार्मिंग सीखनी पड़ेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप नहीं सीख सकते। हर एक बंदा रैबिट फार्मिंग आसानी से सीख सकता है, क्योंकि ये इंतहाई आसान फार्मिंग है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। ना इनको चराने के लिए आप कहीं बाहर ले जाएंगे, बस केजेस में ही रहते हैं। आपको इसके डाइट का पता होना चाहिए कि इसको कौन सी खुराक देनी चाहिए, थोड़ी बहुत मेडिसिन का आपको पता होना चाहिए। जो भी बेसिक्स है वो आप सीख सकते हैं। जो सीखने वाला हो वो 2-3 दिन में भी आराम से सीख सकते हैं। अगर आप एक हफ़्ते तक इसमें ख्वारी करेंगे, सीखेंगे, तो और भी बेहतर है। और अगर एक महीने तक आप सीखना चाहते हैं तो फिर तो इंशाल्लाह आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं आएगी। मगर 1-2 दिन या 3 दिन में भी आप इसके बेसिक्स सीख सकते हैं कि ये फार्मिंग किस तरह की जाती है। इसकी बीमारियां इतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी बीमारियां भी है उनका इलाज मौजूद है। उसके बारे में आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, हम भी सिखाते हैं प्रोफेशनल तरीके से। सेफ़ रैबिट फार्म वाले आदिल भाई जो है वो भी ट्रेनिंग क्लासेस देते हैं। 2 दिन की ट्रेनिंग उनकी होती है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। बाकी भी काफ़ी सीनियर हज़रात हैं जो कि फार्म पर भी ट्रेनिंग देते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस भी उनमें भी आप लोगों को सिखा सकते हैं। तो आप लोगों के लिए तो काफ़ी आसानी हो गई। तो 2-3 दिन या 1 हफ़्ता अगर आप लगाते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर
ثابت ہوگا آپ کی یہ ٹریننگ جو ہے۔ اس طرح ہرگز نہ کرے کہ میری ویڈیو دیکھ کر یا کسی کی بھی ویڈیو دیکھ کر آپ ڈائریکٹلی یہ کام سٹارٹ کریں اور آپ راتوں رات لاکھ پتی کروڑ پتی ہونے کے سپنے دیکھیں، تو اس طرح ہرگز بھی پاسبل نہیں ہے۔ کبھی بھی اس طرح نہ کرو، نہ ہی مہنگے مہنگے جانور لے۔ کہیں سے بھی اگر آپ لاکھ سے اوپر کا ریبٹ لیتے ہیں تو میں مشورہ دوں گا کہ ہرگز اس طرح نہ کرے۔ اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو کبھی بھی اس آپشن کی طرف نہ جائے، کیونکہ آپ اس لالچ میں لے لیتے ہیں کہ اس کے بچے جب آئیں گے وہ بھی کافی مہنگے پر سیل ہوں گے، مگر آپ اس ٹارگٹ تک انتہائی مشکل سے پہنچیں گے۔ زیادہ تر جو ہے 80-90% لوگ جو ہے وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ان دی اینڈ ان کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ لاکھ سے اوپر جانور لیتے ہیں تو ان کا 1.5-2 لاکھ تک ان کا نقصان ہی ہو جاتا ہے، اور وہ ڈسارٹ ہوتے ہیں۔ اگر وہ کرنے والے بھی ہو تو آگے وہ پھر نہیں کر سکتے۔ میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ گراس روٹ لیول سے سٹارٹ کریں، پہلی سیڑھی سے سٹارٹ کریں، انشاءاللہ آگے جانا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو جہاں سے بھی لے، میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ ایک جگہ سے آپ نہ پوچھیں۔ کافی زیادہ فارم ہے، آپ ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 جگہ پر آپ وزٹ کریں، 4 جگہ وزٹ کریں۔ موبائل پر آپ دیکھ سکتے ہیں، کافی زیادہ ماشاءاللہ کافی بڑے بڑے فارم ابھی ڈیولپ ہو گئے ہیں۔ کافی ایکسپیرینس لوگ جو ہے وہ ابھی ریبٹ انڈسٹری میں موجود ہے۔ ہماری بھی کمیٹی بنی ہے پربا کے نام سے، پاکستان ریبٹ بریڈر ایسوسی ایشن۔ اس میں کافی ماشاءاللہ ڈاکٹر حضرات بھی ہے اور کافی ایکسپیرینس بندے ہماری کمیٹی میں بھی ہے۔ آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ مقصد میرا یہی ہے کہ آپ اس کام کو سیکھیں۔ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور انشاءاللہ جب آپ سیکھ جائیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کام ماشاءاللہ کتنا آسان ہے، اور اس میں کتنے آگے جانے کے چانسز ہے۔ آپ لاکھوں بھی کما سکتے ہیں اور کروڑوں تک بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کتنی انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو اس میں کتنا منافع ہو سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ ایک فارمولہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، آپ نے پھر اس میں پلس مائنس خود ہی کرنا ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنی پروفٹ ہوگی، اس میں آپ کتنا کما سکتے ہیں، یا 10 لاکھ 20 لاکھ جتنا بھی آپ لگا سکتے ہیں، پھر اس میں آپ پلس مائنس کر سکتے ہیں۔ میں تو آپ کو ریبٹ فارمنگ کا ہی مشورہ دوں گا، کیونکہ یہ فارمنگ کرنے میں کافی آسان ہے، اور اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ باقی تمام فارمنگ سے کہیں زیادہ ہے۔ بس جسٹ آپ کی پلاننگ صحیح ہونی چاہیے کہ آپ اچھی پلاننگ کے ساتھ اس کام میں آئے، اور ایک طریقے کے ساتھ آپ اس کام کو لے کر چلے تو انشاءاللہ ان دی اینڈ اس میں کافی زیادہ سکسیسفل ہونے کے چانسز ہے۔ تو امید ہے دوستو کافی لوگوں کا مائنڈ کچھ حد تک میں نے کلیئر کر دیا ہوگا۔ کوئی بھی ریبٹ فارمر اگر میری باتوں سے ناراض ہوا ہو تو ہرگز بھی میرا کسی بھی ریبٹ فارمر کو ہرٹ کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کسی کی دل آزاری کا مقصد نہیں تھا، صرف اسی لیے کیونکہ کافی زیادہ جو نئے فارمر ہی کہوں گا جو اس طرف آنا چاہتے ہیں، ان کے مائنڈ میں یہی بات ہوتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں کس طرح اس میں ہم کمائیں گے۔ واقعی اس کام میں اتنا ہے کہ آپ ایک جوڑے سے یا اتنی کم انویسٹمنٹ سے کما سکتے ہیں، تو اس طرح تو سب تمام سینئر حضرات کو پتہ ہے کہ اس طرح ہرگز پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس میں راتوں رات کروڑ پتی بن سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے جتنے بھی سینئر فارمر ہیں سب کو پتہ ہے، اور سب جو آنے والے ان کو میں بتانا چاہوں گا کہ ان سب نے کافی زیادہ اسٹرگل کیے، کافی محنتوں کے بعد کافی زیادہ اس پر ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں، اس کے بعد یہ ابھی اس سٹیج پر آئیں کہ یہ اس میں اچھے خاصے ہینڈسم اماؤنٹ کما رہے ہیں، مگر اس کے پیچھے ان کی کافی زیادہ محنت ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ ان سے ڈائریکٹلی ابھی سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو ان مشکلات سے نہیں گزرنا پڑے گا جن مشکلات سے یہ سارے سینئر حضرات گزر چکے ہیں، ہم گزر چکے ہیں، تو آپ کو ڈائریکٹلی ہم اس چیز سے انشاءاللہ بچا سکتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ معذرت ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، مگر میں آپ لوگوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگ سمجھ جائیں انشاءاللہ، اور امید ہے کافی لوگوں کا مائنڈ کلیئر ہو چکا ہوگا اور آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔